Avec Shopify, créez votre propre expérience d'e-commerce. Formation tellement bas, général Chico sa belebele. Kaufo au kawatu anausi yaraula. Wati compliqué le no. Je me demande est-ce qu'il y a une justice qui est ridiculisée parce que n'tega famille quoi. Après quand tu as arrestation qu'on fait, maman si tanta qu'on fait. 606 l'heure là où je vous parle. Bora beginning kaso 606 où ya embarqué katakanae. A konomando konoma fali bigini konoma falindo koma ubeba kalama chugomina we bigini mine 606 oni atara ko mali joli de nyini todo we safi fana wole ko nabe seka segi kana malila ko jamana sariya ko kuma ko bala mali joli de nyini mali joli de nyini todo Touré vraiment bi sekula de Touré ibe sekula c'est-à-dire mali joli de était facile ko olu yara la ko mine me ko ko kadi mogo minu yi ani mogo minu metu ka page sans fait ko commenter anu be publicité que mogo minu yi c'est-à-dire mes commerçants je suis libre ka collaborer ni mogo yi mimi se ka na pib ke mais mimi ka ne ka pib ke na soro o de be ka publicité ke illégalement e mata o minande mais ne mi nga publicité be ka ke ne de kanga mine Malikadi vraiment motif foi te ni arrestation non motif foi tout là ni ou ni ka motif foi juma de wa fo ko non ko be fe kata enquête de ku ko ka tu questionner ka question poser ou ku mali jolde ou kunkula bigini et citoyen honnête dit quand tu es citoyen dit mama si tu es citoyen dit ni kungo be olu dala olu be boli ku nyeshi sariya mi makatu dama kasi ko ni kungo be ni dala o sariya deselo no ka mogo do démasquer ku mine mais fu kata innocent de mine ko olu be olu nyininga no be nyogondo depuis ala e jenda aw de la ka mali jolde mamuru kelen ka sira ka video live ke aw de la ka kuma ka me ko ne mali jolde mamuru do kuma kan bigine iliteré aw bodo bigine tese ka hali phrase kelen man nsebe to bukana aw bodo bigini neta do bigini ni mali jolde nga communiquer langage juma de la quoi aw de la ka adama jankele mine fana o mali jolde ko ina adama jam mo mi halate alphabet abcd katabla z la alpha adama jam mo mi todo o ekele flana adama jam mo mi ni mali jolde mi nyon contrôle aw de la ko fana mine ko enquête o dona mamme aw bigini ni safi mine o 3 jours de ke aw bolu ko banka enquête mene ou kan ka bu nyini nga bu auditionner ko nyinga na soro ni mali jolde mi nyon do o 3 jours ke aw nyini nga ou dala kambe fawye aw prévu fe ou ka téléphone di awma ayu ka téléphone mine ou bolo pendant 3 jours ka enquête mene ou ka aw y a rien de concret aw be ka fin forum ou ye fin taraku akija benga lui aw libéré ou taru kaso mogoma boyanga kuma neni make mogoma saria neni mogoma saria burja mogoma fo saria yake amanya mogoma fakirata jamana yambe jade jamana joli jamana dembe damaka kanla na usigale nunu na kafo oni faso chira do be nyogondo pour le mtala abitu wele kunyininga mais ayu mine we 3 jours ka bulu aw yanga enquête ke aw ma foyer de nada ayu ga téléphone mine pendant 3 jours aw ma foyer de nada ayu bla bituguri business manama sumale ma kaso akonoma do abaka konoma ya sigila hala teka concert yore ke blé ateka événement ba okene kan blé parce que konoma do apparemment aya ou débarquer au pays sans mandat d'arrêt kamine katakana ye bon safi obe francia obe ka concert préparation ke akanga ka concert ke le 27 ayo fana wuli pour que ka déstabiliser ka perturber ka kana mali kono ko saria magubala donc ça veut dire kaka concert annulé mo kele no kuka ticket utakuba na safika comment on appelle Africa Show là mogo kele no kuka bara bla ko bena safika Africa Show là donc fan minumbala kanuma minumbala uluka warka chien aka concert Africa Show annulé akana Mali là parce que aw mako bala kanyininga adabe kuma la kuma min to ko Mali jolidou
aw ye sariya mɔgɔw ye ni kojugukɛla i kɛra terroriste o i kɛra mɔgɔ ye k'i kɛra cyber criminel ye o bɛɛ bɛ boli ka taa ɲɛsin aw minnu ma k'aw k'a tigi ɲini an ka enquête kɛ aw ka ɲini aw décelé don k'o tigi f'aw bɛ taa bi innocent de kan k'u mago sa cɛ jamana in kɔnɔ an tɛ se ka ɲɔgɔn defa nin kan in kan dɛ ne yɛrɛ bɛ ka commencer ka désespérer billahi n bɛ ka commencer ka désespérer Touré tu exagères i bɛ ka exagérer trop Touré bɛ ka exagérer ay quand minɛ kunna sini quand pour quel motif seulement a bɔra a y'a ka opinion fɔ a y'a ka hakilina fɔ malizolongo kuma la a ma kuma fɔ kuma min bɛ taa sariya sɔsɔ a ma nɛni kɛ a ma trouble c'est-à-dire a ma mɔgɔ troubler a ma kuma fɔ kuma min bɛ mɔgɔ choquer aw taara Kante nɔfɛ ka to o fana minɛ k'o bila garde à vue la ko seulement Kante ko non ko malizolongo mɔgɔw k'ale olu cɛ de ye k'ale ko Kante ko dɔrɔn ko malizolongo mɔgɔw k'olu y'ale cɛ ye aw y'o minɛ bi nin kɔnɔma don aw de la ka minɛ aw taara ɲininka ko k'a t'u dɔn c'est la parole contre la sienne aw y'a minɛ aw ko k'a ni malizolidenw bɛ ɲɔgɔn dɔn a ko k'a t'u dɔn hali ale n'u tɛ communiquer aw ma d'a la aw y'a minɛ ka bila aw fɛ yen 3 jours k'a ka téléphone minɛ a la 3 jours aw sago b'a ka téléphone na appel min bɛ don appel min bɛ bɔ u mɔgɔ fila Safi ni Bigini a y'u minɛ 3 jours u ka téléphone bɛ aw bolo aw b'aw sago k'u la a y'a ka enquête bɛɛ kɛ k'a ban aw ma trace ye aw y'u bila mais maintenant moi je me demande est-ce que malizolongo kɛlɛ dama don wa y a quelque chose qui se cache pas derrière cette histoire est-ce que fɛn dɔ dogolen tɛ nin histoire in kɔfɛ parce que ni malizolongo kɛlɛ ko dama don hɔrɔnya la sariya yɛrɛ ko n'i ye mɔgɔ ɲininka n'a ko karisa ne tɛ nin ɲɛdɔn i ma da la i ka enquête minɛ i y'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a tɛ ɲɛdɔn a ko la i y'a bila i b'a to yen mais don o don c'est-à-dire a bɛ fɛ k'u ka carrière bila en jeu k'u ka carrière tiɲɛ k'a d'u ma ka mɔgɔw ban u la k'u tɔgɔ dɔ ko la ko min u da t'a la u sen t'a la u bolo t'a la ne filɛ ne Siko ne bɛ Safi défend n bɛ Bigini défend mais kabi ala ye ne dan Safi ma ne wele ko Siko boy kan défend kabi ala ye ne dan Safi ma ne wele ko Siko boy ka publicité kɛɲɛ kabi ala ye ne dan Bigini filɛ ne ka jɛnatigɛ bɛɛ kɔnɔ ne ni Bigini ka kuma a kɛra siɲɛ kelen billahi ala tulo bɛ na o siɲɛ kelen a nalen faransi a ko ko n ka concert a ye n wele k'a ka concert bɛ yan ko n'a sɔrɔ n bɛ na n k'a ma n ko tiɲɛ yɛrɛ la kun ka di n ye mais n bɛ déplacement na nani Bigini kabi ala ye n dafa ma da ye kabi ala ye n da ye mais n'a fɔra ko ne Siko ko ne bɛ mɔgɔ dɔ nɛni mais en même temps ne bɛ Bigini supporter Touré ne bɛ e défend est-ce que ni ne mɔgɔ faga français ye Touré kan ka minɛ parce que ne bɛ e défend ne bɛ e défend parce que e ye juge ye n'i bɛ baara kɛ tiɲɛ kan ni ne ye défend est-ce que français ni ne muru turu mɔgɔ dɔ kɔnɔ ni ne ma ye e Touré kan ka minɛ k'i datugu kaso la c'est cohérence tɛ nin ko in na dɛ ne bɛ ka Assimi défend mais est-ce que ni Assimi ye mɔgɔ faga ne Siko kan ka minɛ ka ne interroger ko parce que Assimi ka di ne ya walima ko parce que ne bɛ Assimi défend walima ne mɔgɔ faga Assimi tɛ se ka ɲininka o la parce que il n'a absolument rien à voir il m'a rien demandé a m'a fɔ ko Siko boy kan défend ne de bɔra a de mon plein grain ka bɔ ka défend ni ne kojugu kɛ ne de b'o assumer mais ni mɔgɔw ye ne ɲini n'u ma se ka ne ye ils vont pas s'attaquer à Assimi mais je suis désolé ni malizolongo de ko kɛ k'a bɛ sariya contre la aw bɛ t'olu de ɲini mais aw tɛ attaquer ko u ko ka di mɔgɔ minnu ye aw ma deli jɔn y'a fɔ aw ye ko Mali kɔnɔ ko yalagali kanubaga t'a la Mali kɔnɔ mais pourquoi yalagali kanubagaw tɛ minɛ et pourtant dun bɛ ka mɔgɔw faga nord la a malizolongo kuma yɛrɛ an ka da basi yɛrɛ kɔnɔ a ye mun kɛ u ye mun de kɛ min bɛ sariya sɔsɔ a ye o fɔ an ɲɛnɛ n'a ko k'u bɛ ka cyber criminalité de kɛ d'accord problème t'a la mais o ɲɔgɔnna 100 bɛ Mali kɔnɔ ouverture média o ɲɔgɔnna 100 kɛ o munna olu ma interpeller aw ye Sékou Tounkara minɛ k'a datugu kaso la kuran kɔrɔ yan o ye Sékou Tounkara minɛ pour quel motif t'a la ko Touré ka plainte bɛ yen mɔgɔ ma taa plainte don ko Sékou ye n fa nɛni mɔgɔ ma taa plainte don ko Sékou ye n ba nɛni mɔgɔ ma taa plainte don ko Sékou ye n den faga mɔgɔ ma taa plainte don ko Sékou jɛra ni muso ye parce que k'a ye dɔrɔn influence b'a la dɔrɔn Touré bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn n'a ye Sékou Tounkara minɛ le nom de Touré ça va faire son grand retour sur le média voilà l'objectif qui attaque tɔgɔtigiw dama la sinon délinquants bɛ Mali la o drogueurs bɛ Mali la minnu bɛ drogue feere u bɛ Mali la sinon jihadistes filɛ Mali kɔnɔ hali chance an joli bɛ ka ɲini tɛgɛ ma se ka da u kan mɔgɔ ma taa minɛ ka enquête minɛ olu kan dɛ yalagali bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka tourner Amadou Koufa bɛ Mali kɔnɔ mais Touré tile kelen ma Mamadou Diko wele ka taa interroger yalagali ko la dɛ mais et pourtant ni Mali mago sera Yad ma u bɛ Diko de ci Yad ma Diko bɛ Yad yɔrɔ dɔn a b'a ka so yɔrɔ dɔn comme aw bɛ k'o ɲini san joli la to k'o ye Diko b'o ka so yɔrɔ dɔn o bɛ tile aw ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi an ma deli k'o wele ka t'o interroger
OK. Mais pourquoi ça attaquer moi nous influence boula ko to boula kan mo bou fait ko awu attaquer olu la dron ka to fou soro olu kan dron mais pour ça sert à quoi jamana te joni ni chokoy nous mais Facebook dron ne kan ou be publication ke malien mo million mo an ko di mo me nous nga page sur la tête mais mo million flaka mo me page mali joli nga page sur la tête mais mo million flaka au lieu d'akata attaquer Facebook mogo la ole da ka attaquer influencer la mogo minu be minu be ka mogo faga jamana kono ay attaquer olu la sa ay delenga on attaquer sa minu be ka mogo dem faga ka buka moto sanfé minu be ka baga wali do ma ku bone unina ay ta olu no fe sa ay ta olu no fe jamana be jo chuko de la mais ay influencer ou ni influencer you to quoi ça sert à rien t'es jamana de nulle part tan jamana yoroshi ni bijou sira bata bolo bi shini jaba sura ba bolo no ta bolo bi safi ba bolo bi ni safi da bolo bigini ba bolo to tigi dama obe ka wata ko ludila to tigi dama doro obe ka wata ko la mais ni ubu mina à chaque fois ya aucun motif fo ite mi meseka mo mina ngombo parce que ni juger bidro fanga bena dron meseka karsa mine chante mo net na mo fan net na mo ban ni mais obe ka exagérer wallahi ni hake mene ya tara bereke ni billahi hakete mo to ine mo bi seko de ke me billahi ibi seko ke ibi tlaka dese I bango manana wallahi be dese I bango manana na ko safi ka sikena malla safi te mo ama bolu safi ma boli ka faso to mo donen do beba do safi klikele ma drogu ama mineka e drogu feri a klikele ma mineka e marfachi mo la a klikele ma mineka e mo fani mo banene safi nana ya nana ka projet de la artiste de do anana ka concert de la donc aba kono natla la concert la kuma mina abe nana awanya nabo mais même mi fo nyene ka bimgo ka kumina ko sebe aw yesete aw yede setigi ala de billahi wa abe wuli abe min ayo ke bigini ngon bubulu bi bigini bubulu mais ngon be min fo ka bimgo kan kumina pour ne rien ka fuko aw be sekola aw te sekola de billahi ni be ban fin donu la juju temena e madasa kumeyon ibe ka tlele madasa kumeyon abe mibi maliki kulibali kumeyon billahi maliki kulibali ale fana ko ale kuma baraka judici la touré djembe o to fo yana ekana mais bi abe chogodi maliki abla fen kelen bambalite papa mami kunye police directeur police ka directeur di mais bi abe chogodi djen so ma da chama ko bi ika janshini ka surune kana bi mo ko ndoron ko parce que c'est bi billahi ye nu ye bigini muso konoma do wallahi muso konoma hake o mayana ye muso konoma de takaboy ka takana ye ibeta ni anin toro demi ba kona beke mi shine eta don demi ba kona beke femi shine eta don ima mine ko parce que ko abina dokan ima mine ko parce que adaira sungo kuma la ima mine ko e drogu firi ima mine ko marfa yira bulu ka mine doron ko parce que ko page do beka a défend page do beka publicité kai ko non ko obeta introduire chien fla sans kelen kono na aw ni capacité be aw la ka fari ko aw be chien kan aw ye mo duma ni mo jole trop fort fen kono ko aw ko administrateur aw ko mo page mo de passi aya trop fort mo mi ma ko fa ay do trop fort mais pourquoi atita directement ka ta olumina aw be attaquer mo wara de la minu c'est qui n'ont rien à voir aw mana fa nyane ko bigini me malizo do nga page kan akaga bigini ni malizo do nga shika baroke téléphone yera la ari appel enregistré ko bo mais cela ne o te bigini ke coupable o te na safi ke coupable otena kante ke coupable mo ni criminel be si baro la mais tant que avec un crime minke neta ka a financer ko ke tina absolument rien à voir mais now te criminel ou do comme aw yero ko aw bu yoro don déjà aw yero ka adresse IP au blanc aw yero bora ka fo ko compte mo de passé ni page mo de passé ni mais pourquoi te page saisi pourquoi te wuli directement ka to mine ole de aka attaquer innocent na musokono maula pourquoi che de billahi ba do musokono be ambe amuso do de kalo koronto tani ambe wa ambe be kalo koronto douleur ro har nante musoyi donc an ko lo shi ko billahi ako kabe mo ko ro ma etu no fe aka innocent to yu ga respirer général shiko ma tiketa